मैंने निश्चित जानते यह हूँ ओडिया व्याकरण 3 नंबर क्लास। प्रथमे आम वर्णमाला पढ़ीला, द्वितीय वर्णमाला और शब्द वाक्य क्या कहवा या विषय एवं तापर शब्द मानकर श्रेणी विभाग। तो आज प्रसंग है जुग्म शब्द। प्रथमे ओडिया भाषा रे जुग्म शब्द क्या कह जाए ताकू आम बुझ देखु जे ओडिया भाषा रे शब्द भंडार रे अनेक शब्द भरी रही तन्मध्यरु केतोटी शब्द को नहीं केतोटी शब्दर समाहार रे गोटे शब्द सृष्टि हुए। दुईटी शब्दर समाहार रे गोटे शब्द सृष्टि हुए। से शब्द को कहवा आम जुग्म शब्द। बुझीगला जुग्म शब्द कहले आम ओडिया भाषा रे दुईटी शब्दर सम्मिश्रण बा दुईटी शब्दर समाहार बा दुईटी शब्द को जोड़ी देकिना गोटे शब्द तैयारी होता है ताकू कहुए जुग्म शब्द। आ यही जुग्म शब्द साधारण विभिन्न प्रकार जुग्म शब्द रही। जदि यही जुग्म शब्द को केवल आम श्रेणी विभाग करवा साधारणतः भाव में आम ताकू 5टी भाग में विभक्त कर। जाओ प्रथमे विभिन्न प्रकार जुग्म शब्द अच्छी तेणु आज का आम 5 प्रकार जुग्म शब्द विषय आलोचना करवा। तो प्रथम है जे देखो प्रथम है समार्थक जुग्म शब्द। समार्थक जुग्म शब्द तो एमती केतोटी गुड़िए जुग्म शब्द अच्छी से जुग्म शब्द रे दुईटी शब्द मिसिकिना थाए किंतु उभय शब्दर अर्थटा समान होता है। बुझीगला जो जुग्म शब्दटी आम विचार को नेबा आम देखुचे जे शब्द भंडार भितर अनेक शब्द रही किंतु अनेक शब्दर समाहार जो जुग्म शब्दटी है से जुग्म शब्दर जो दुईटी शब्द रोची दुईटी शब्दर अर्थ समान। यदि दुईटी शब्दर अर्थ समान थाई जदि जुग्म शब्द गठित होता है से जुग्म शब्द को आम कह माने समार्थक जुग्म शब्द। उदाहरण देख हाट बजार। हाट जोटा बजार जोटा ये दुईटा हाट एवं बजार ये दुईटा शब्दर समाहार रे एटा गोटे जुग्म शब्द सृष्टि होती हाट बजार। हाटर शब्द जोटा बजार शब्द से। द्वितीय कथा है टंका पैसा। जदि बा टंकार अर्थ भिन्न एवं पैसार अर्थ भिन्न तथापि अर्थटा पाखापाखि अर्थात आम जदि दुईटी शब्दर समाहार रे दुईटी समान अर्थ बाहर दुईटी शब्दर सम्मिश्रण में जो शब्द गठित होते अर्थटा पाखापाखि होता है। जमी टंकार पाखापाखि अर्थ होती पैसा। हाट बजार टंका पैसा देखा चाहा वर्तमान मोर बापा मार देखा चाहा करुँची। राम पाखे वर्तमान टंका पैसार अभाव लगी रही जुग्म शब्द। लोक मैंने हाट बजार को पनीपरिया बिक्री जाती हाट बजार। तो एमती अनेक जो जुग्म शब्द रही समार्थक यही प्रकार जुग्म शब्द को आम कौन कहवा समार्थक जुग्म शब्द। द्वितीय अनेक जुग्म शब्द अच्छी जे जो दुईटी शब्दर सम्मिश्रण में जुग्म शब्दटी गठित होता है ठीक तार विपरीत अर्थ गोटे विपरीत जमी देख 2 नंबर ताको आम कौन कहवा विपरीत अर्थबोधक जुग्म शब्द। विपरीत अर्थबोधक जुग्म शब्द अर्थात दुईटी शब्द मिसिला एवं जुग्म शब्द गठित है किंतु जो दुईटी शब्द मिसुची गोटे अन्यटीर विपरीत अर्थ प्रकाश करूँ। कौन दुख सुख एटा गोटे जुग्म शब्द। दुख सुख दिन रात दिन
ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ଦିନର ବିପରୀତ ହେଲା ରାତି। ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ମୋର ସଂସାର ଚାଲିଛି। ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଦୁଃଖ ଶବ୍ଦ, ଦେଖ ଏଠି ଦୁଃଖ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି। ଦୁଃଖର ବିପରୀତ ହେଲା ସୁଖ, ସୁଖର ବିପରୀତ ହେଲା ଦୁଃଖ। ଦିନର ବିପରୀତ ହେଲା ରାତି, ରାତିର ବିପରୀତ ହେଲା ଦିନ। ଠିକ୍ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ବିପରୀତ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ, ତଥାପି ସେମାନେ ମିଶିକିନା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଅର୍ଥ ସୂଚକ ଓ ନିରର୍ଥକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଅର୍ଥ ସୂଚକ ଓ ନିରର୍ଥକ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବାହାରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପିଲା ପିଚିକା। ପିଲା ପିଚିକା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟା, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦଟା ପିଲା ପିଚିକା। ପିଲାର ଶବ୍ଦ ଅଛି, ପିଚିକାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା ନିରର୍ଥକ। ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକିନା ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦଟେ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ପିଲା ପିଚିକା। ପନିପରିବା, 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 ପରିବାର ଅର୍ଥ ରହିଛି ପନିର, ଏଇଟା ହେଲା ନିରର୍ଥକ। ପିଚିକା ହେଲା ନିରର୍ଥକ, ଇଏ ହେଲା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇଏ ହେଲା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ହେଲା ନିରର୍ଥକ। ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ତା ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଥାଏ, ଅନ୍ୟଟିର ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦ। ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଅର୍ଥ ସୂଚକ ଓ ନିରର୍ଥକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଠିକ୍ ସେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ଅନେକର ଅଛି। ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ସେହି ଶବ୍ଦଟି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ପିଲାଟି ଛଳ ଛଳ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଛଳ ଛଳ, ଛଳ ଛଳ ବା ଭିକାରୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୋ ଆଖିରୁ ଛଳ ଛଳ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିଗଲା। ଛଳ ଛଳ। ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କଲୁ। ଘର ଘର, ପିଲାମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଦେଖ ଛଳ ଛଳ, ସେହି ଶବ୍ଦଟା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଛଳ ଛଳ, ଘର ଘର, ଘର ଘର ବୁଲି ଚାନ୍ଦା ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ସେଟା ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଆସିବ। ଘର ଘର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଘର ଘର ବୁଲି, ଘର ଘର ବୁଲି ବୁଲି ସେମାନେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କଲେ। ବୁଲି ପିଲାମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲି ଚାଲି, ଆମେମାନେ ହସି ହସି ବେଦମ ହୋଇଗଲୁ। ହସି ହସି, ଏମିତି ଅନେକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁଠି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଘର ଘର, ସରସା, ଘର ଘର, ଅର୍ଫର, ଅନେକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦେଖୁ। ଏଇଟା ଧ୍ୱନି ସାଧାରଣତଃ ସରସ। ଗଛ ବାଡ଼ରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସରସର ହେଇକିନା ଚାଲିଗଲା। ସାପ ବେଳେ ଯେମିତି ସରସର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଘର ଘର, ତାଳ ଗଛର ଶୁଖିଲା ତାଳ ଗୋଟେ ଘର ଘର ଆବାଜ ଆସୁଛି। ଘର ଘର, ଆକାଶରେ ତିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡା ଫରଫର ଉଡ଼ୁଛି ବା ପତାକା ଫରଫର ଉଡ଼ୁଛି। ଫରଫର, ଏମିତି ଧ୍ୱନି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଏଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆମର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ରହିଛି।
तथापि साधारणतः आम ये 5टी प्रकार युग्म शब्द विषय आलोचना कले पिलाने तुम मैंने निश्चित भाव में या देख एवं निरीक्षण कर बारंबार वीडियो को देख तो युग्म शब्द कौन ध्यान दियो जे दुईटी शब्दर समाहार गोटे शब्द सृष्टि हुए ताकू कहुए युग्म शब्द यही युग्म शब्द साधारणतः अनेक प्रकार अच्छी तन्मध्य आम 5टी प्रकार युग्म शब्द आज आलोचन ठीक अच्छी।